Muhammad solo la ilaha ashhadu anna Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah ashhadu anna Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah ashhadu anna Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah ashhadu anna Muhammadur Rasulullah اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق وعلى آله صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر ومقدار العظيم. الحمد لله بجمال يان سوريا فيفري كاروت لتعني ناني سامبا فلا أني تعني ناني ويان سور سكاسو okera ba Yusuf na ka denyo ko unu bi Qur'ana nya ni ka don na sai mun na bu ka an sura okera ni san chama be ala ko yira na amen san chama be ala ko yira amen hal ni an san do dugo bina kan ngalu yesa ala ka chama yira lote ala ka san wara yira na ala ka san wara yira na na dotun tibba mo ko tisadu mais tandole bina ko atinye buru abiba o sai wani bita na maratura na ura ko mi sawu na kan suraya okera shaidu musa tabna ka tuga mina awere ya don aw ni ya awun yin ga ko amanya awun yere wudu ko ni jadi ma antu fe ka min doar ala ko boara fa ba ka zawiya de na lali ba ka ko ka chugo do bosabe ura anna na nyogo suraya na amna do fa nyogo ye ya na bitani kuma yitu na kalimatu la ilaha illallah abi fo maudara kacha do ba fo ko ate qur'ana kono do kote do ko fo kuntara do fana kote do ko alakra yere ma fo do ko ko circonstance do na kwa ya fo ko no te ko akotete krana la ilaha illallah sore aya sore kalimatu la ilaha illallah na ala yere mami jiye be la jen be ji asigilembe akasheslanka na aba fa la ilaha illa ana kana arsuhu ala almai qur'ani wo bebo kalama na ya fa sa miliyar chama bite obeta aba yere mangudu la ilaha illa ana ko faite fone ala na ayu fa sa miliyar chama kacha mazai sisa anana jushimi jiwushimi len ka ke doke boye ka doke jiye obemi ka doke jiye oye ko jiye jata mazai sa ayi dan fɛnw dan o bɛɛ dan ka ban pewu o to dugukolo la a sɔrɔla ka mɛlɛkɛw bɔ kɛnɛma tawurata b'o f'a ye cogo min n'i ka kalan ma don olu kɔnɔ a b'i sɛgɛn ala don ka kumakan de ye tawurata ye lesu ala shay'in tuqimu tawrata wal injila wa ma unzila ilaykum a ka sɔrɔ k'a fɔ mɛlɛkɛw ye ana rabbukumul a'la ayo fɔ wa ne de ye aw tigi ye min kɔrɔtalen don kosɛbɛ mɛlɛkɛw k'o bolo siɲɛ ma ko la ilaha illa huwa o bɛɛ ye kɔrɔnahayaw ye o ye fɔ ko joli la a don kelen kelen bɛɛ fɔra miliyari la a ka sɔrɔ ka dɔgɔya jata ni dɔ nana fɔ e ma k'o ye bidiya ye o kana kuma caya fɛ a tigi le ma kalan a ma kalan peut-être a bɛ ka kuma caman kalan ka kuma lankolon caman kalan mais a ti ala ta ye de dɔn a t'o dɔn donc ni mɔgɔ min tɛ kuranna dɔn i tɛ se ka ninnu ye i tɛ se o tɛ na
urasa melekaw yu buru shama ko la ilaha illa huwa ako melekaw ma comme ay ni donde bi ak alay na dugu mi ambarate mbina danvaw dan kuray ko wuli na mais mbina kraw bla kana du kurkan na cira labani fembe bina karafa mima na abina bod dugu ngono wasabe masen sigin ba ka seslanka yorobe jieleno na akumbele ko ma aina anka solke da cira na wura baraka kadwa da cira na wurla dugu ka sabate na ambina sol jumane ke Allahumma salli ala sayyidina Muhammad lil fatul ma ughliqa wal khatim lima sabaqa nasrul haqq bil haqq wa la hadi ila siratil mustaqim wa la alihi wa bil daril azim melakaw ni alaka kuma karani na ay la ilaha illallah koni o be qur'ana kono sol flani o be tawta kono abil lenjili kono annani be qur'ana kono abe do ko Sheikh Amadou Liya wala fi ay Sheikh Amadou man na anna sore lo minna Jésus ya fa dara o yi jiji gbenga mo kera akwa bo aw sigini mew kwa elele chi labanyo e na fo ku dore bi na tu ibi bo temple kono jati Ako, je m'en vais. Votre maison vous sera désertée et vous ne me verrez plus jusqu'à ce que vous disiez que béni soit à celui qui viendra au nom du Seigneur. Kone beta. Mais autant ne tout de. na Mais auna korto. Faut qu'à faut ala ka doit mogora mogom bin nande ala ko fena ala toy. Auna korto tigra woti ala krale. odo Ura na ni usoli nu kera mogodo fe bidiaye. O ko so onta kalanta boloni. na Ni ya kala ina jolon baka chamana de bokay e yi femi yi qur'ana kono ka ye tawrata kono ka ye linjili kono ni don baka do na fo ko bidialo korna don wule kitabu e min be du qur'an jati korna karfara chido maka ko alakranya jati amake ko korna hadisa le ni mo ko bi ka wala fi de la wa innahu la fi zuburul awwalina korna tibe gafe koro kono folo yani e muhammad kana inna hadha la fi sufil ula sufi ibrahim wa musa muhammadu korna min febrote abi gafe koro kono abi nabi ibrahim fe kame emanna abi nabi musa fe kame ni emana o kitabu jumana ka ko ay sisa kitabu jumana ka bo ay sisa ala sigini ani melekaw na ala entouré we soleke o lo muni tumbe a sigini be yorom na be ken be noro ge may o ko to zikri tugu wa bil alamati hum yahtadun anti fini fin lay de ay ambi fini gweli la ambi si ko entouré ka anka soleke sabu ala ka mankam bo ara ko ya ayyuhallazina amanu sallu amunu ko alli min ay solke de ayafo ni e ko illi min e ko ti solke ko fini gweni bidiya yo kala bala de tira wa kala baliado abi fol lulul ma ko lon bagara bla koro ati foy do note ne ti kala de ni yo ala ti sigin be ko ma lut lema aben nam magade ma o ko so magan wullaw ko baytullah ko ala ka so na aka koroso be abe ura kelma an ba kun lon ne kasro kafo na wo kelma min ni ala ya fo ayerma da melekaw bila ka fo ala ma ko bara domina ko du koro ka wuli ni danfa ye ko bo kene kan yoro be la jenna fiye ba wudila o kera mais kuma juma ne fora du koro ala ka fole la ilaha illa ana huwa
dukuru k'a fɔ la ilaha illa huwa dukuru yɛrɛ la alon o kɛra a ye joli ta fɛn fɛn bɛ n'u ye ni man fɛn a bɛɛ ye joli ta o kɛra n'i ko i tɛ kɔrɔla yɛrɛ fɛ i ko i tɛ mon père fɛ mon père n'u ka ko bɛɛ Jean kɔnɔna na ko au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et elle était Dieu toutes choses ont été faites par elle rien n'a été fait sans elle en elle était la vie et la vie était la lumière des hommes Allahu Akbar e ko ite mon père m'a fait ça e yo a fora le sura en kɔnɔna na a ko ala ka dɔn ala yɛrɛ k'a ka ko commencer ko a commencera ni kumakan de ye la ilaha illa ana jati o kosɔn ko au commencement était la parole et la parole était avec Dieu puisque a bɔra ala de dara ko la ilaha illa ana et elle était Dieu fɛn min bɛ ala la o ye ala le ye toutes choses ont été faites par elle fɛn bɛɛ kɛra ni la ilaha illa la ye rien n'a été fait sans elle foyi ma kɛ ni la ilaha illa la tɛ yen en elle était la vie la ilaha illa la fɔ a ko o le ye ɲɛnamaya banbali ye yalɔ saya ye fila ye saya kelen an bɛ mankan cɛwra o n den sara o n fa sara ala y'u kɛ ka dɛsɛ maanaam yɛrɛ jɛrɛ k'a ma ɲa o y'u b'a la jarikira min den mana fa nin den ɲani ɲɔgɔn a sara ten n'a ye min facɛ faga nin de tɛ b'an n'u ɲɛnabɔ u tagara k'an to n'a ye min tɛnɛmuso fa an tɛnɛmuso sara k'an to n'a ye min muso fa a y'a fɔ a cɛ to cɛ tuma o tuma ala jarakilen don an bolo bon a dun ta tɛ ala ye ala ta de bɛ aw ye o bɛɛ tɛ o tɛ wuli fiyewu yala o saya digini b'an na dɛ o digini bɛ wula bon o la sa o saya min filɛ nin ye ala ko o saya ye ale bɛ saya min yɛrɛ ma n'u ka gbɛlɛ o tɛ nin ye dɔ in ye dugutaga le ye séparation de corps et l'âme o kosɔn k'a fɔ an ye ko adamaden ye fila le ye l'homme céleste et l'homme terrestre adamaden min bɛ bɔ sanfɛ adamaden min bɛ bɔ duguma o fila le bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a bɛ sɔrɔ k'a fɔ adamaden o bɛɛ tɛ o min bɛ duguma o tɛ sɔrɔ n'i ma la ni muso ye min bɛ bɔ sanfɛ o bɛ bɔ ala fɛ o bɛɛ tɛ jate o kosɔn ala tun y'a fɔ mɛlɛkɛw ye n bɛna fɛn dɔ da ka bɔ dugukolo la a y'o fɔ mais n'i nana ja tuma min k'a simi mais n'i nana n'i fiyara tuma min a ye sujudu b'a ye a y'o fɔ a y'i fa adama mulu dan k'a bila mɛlɛkɛw yɛrɛ bɛ tɛmɛ o b'a ye n'i y'a gosi a man kan bɛ bɔ kɔrɔna yɛrɛ y'o fɔ jate komi nɛgɛ daga o ko ala ko a bɛ na fɛn min dan wele bonya tɛ tɛ n fa adama kan a ko n'i nana n'i fiyɛ k'a don a la ko a ye sujudu b'a ye a y'o fɔ ala ye n'i fiyɛ k'a don a la don min na ko ka sujudu b'a ye bɛɛ ye sujudu bɛn fɔ ibilisa ale tɛ mɛlɛkɛ kuntigi yɛrɛ bonya donna la a tɔgɔ ka yɛlɛma ko seitan ko yɛrɛ bonya ni mɔgɔ min kɛra yɛrɛ bonyabaga ye adamadenw na ka kɛ yɛrɛ bonyabaga ye jinɛw na shayatina le insi wal jinni jinɛ yɛrɛ bonyabagaw ani adamaden yɛrɛ bonyabagaw a ko ale tɛ sujudu ala ko i tɛ sujudu bɛ mun na a ko ne ka fisa ale lagara ne ɲɛna a y'o fɔ ibilisa ɲinɛna pewu ale lagara ɲɛna ko bɔgɔ tɛ wa ala ko mais ne y'a fɔ i ka sujudu bɛ ibilisa m'a lɔn ko ala ko ka sujudu bɛ nin de ye a ye kuma in faamu dɛ a ko ni fiyɛ ka don a la tuma min sujudu bɛ bɛn o tuma de est ce que ala ko ka sujudu bɛ bɔgɔ le ye wa a m'o fɔ a m'a ka leçon dɔn dɛ o ko a ye bama a ye leçon faamuya n'o tɛ i bɛ taa nɔrɔ fɛn dɔ la i tɛ foyi dɔn dɛ adamaden bɛ bonya nin de kosɔn ni adamaden nin bɔra ka taa sanfɛ ka ban bɔgɔ taara a bɔyɔrɔ kɔrɔ la o bonyakun tɛ yen a b'a su don a dessin bɛ komi n ka dessin a kasa kana na n tɔɔrɔ n'o tɛ c'est séparation de corps et l'âme urasa ni tagara sanfɛ kosɔn mɔgɔw ko nabi isa yɛrɛra sanfɛ nabi isa yɛrɛ kɔnna k'a fɔ ye si vous attendez que le fils de l'homme monte au ciel là où il était auparavant la chair n'est rien c'est l'esprit qui vivifie
a y'a fɔ ten. a ko n'a fɔra a ye lolo ko adamaden yɛrɛ sanfɛ ko farakolo nin tɛ don k'a nin de kɔseginna ka taga pour que a ka mɔgɔw ka n'a don o kunna k'ale yɛrɛ sanfɛ n'a farakolo ye mais o ma se k'a faamu. o ma faamu. hali bi karamɔgɔ dɔw farala o kan yen. jaati. ayi kalan kɛ ni kalan caman kun tɛ dɛ i fitinin min kalan dɛ bama ye ko dɔn. o kɔni. hali n'i bɛ zimanfu dɔ tubabu kan na n'u bɛ kuma na i bɛ jɛ ni u turu sera e ma i b'a fɔ zimanfu et puis i ka taga dɛ. kɔni. batigi e tɛ dɔwɛrɛ dɔn o kɔ n'i ma taga dun na dɔwɛrɛ fɔ dun. jaati. i bɛ taga. a bɛ jigin dɔw kɔnɔ nin bɛ tubabu kan mɛn a tɛ foyi la a bɛ zimanfu la ko bi kuma turu sera o ma ko zimanfu a tagara. kɔni mission banna. o tuma na a y'i kalan mais aw bɛna nin lɔnniw sɔrɔ cogo di ni ala ka livre jigin tɛ kitabu t'a yira aw la. ayi o tɛ yen. Kur'ana, Tawrat, l'Injil, olu bɛ kuma ka kuma di ɲɔgɔn ma. O livre saba in de ye ala ta ye. Walasa Iblisa ma sɔn ka sujuru bɛ an ba leçon faamuya. Ala ko sujuru bɛ bɛn naani ni ala ko tɛ sujuru bɛ bɔgɔ ye. hali bila mɔgɔw bɛ dugumakɔrɔ olu diinɛ mɔgɔ ninnu bɛ yen n'u sera an fɛ tuma dɔ o fana ye kɛrɛ wɛrɛ ye n'u si ma se san 60 ni san 3 u tɛ don diinɛ na o mɔgɔw bɛ yen o bɛ yen u bɛ Iraki maraw la ko ala ye Ibilisa tɔɲɔ le dɛ ko ala yɛrɛ tɛ y'a fɔ ko kana sujuru bɛ yen foyi ye ko kana yɛlɛma ko ka sujuru bɛ yen fa dɛ ko Ibilisa jo b'ara u ko ten k'a jo lo bon olu fana bɛ leçon faamu ni min sujuru min bɛ bɛn n'a fa Adama ye sujuru tɛ bɛn n'a ka bɔgɔ ye dɛ ni nin fiyɛra ka don ala ka ni nin baara sujuru bɛ bɛn n'a o de ye mais o ma leçon faamu n'a ma kalan n'u diinɛw sera tuma tuma u bɛ na aw sɛgɛn ten o kosɔn ko a ye kalan bama kana kɛ saga ye kɔni ani ba juru ka don i kana ka kɛ taga ye n'i t'a dɔn o bɛ taa ni yɔrɔ min kɔni i b'o kɔ ten mouton comme ça fo i k'a lɔn u bɛ taa an fagali Bamako fana lɔn wɛ kɔni mais t'u fana dɔn a kana denmisɛnw a kana to ten diɲɛ évoluera ka tɛmɛ nin kan a kana karamɔgɔw ta an ka dulokiba n'an ka cɛɲa n'an ka nafolo ma dɛ o t'a ye dɛ nafolo tɛ taara lahara o la sa ni ala dun y'a kɛ an ye bi lon sɔrɔ n'a nana kɛlima fɔ la ilaha illallah kuma kɛlima donna cogo min danfɛnw dara surtout anbiya kɔnɔna haya 24 kɔnɔna na surtout anbiya ma arsalna dati fora dati vokatena worasa ka bina ka bon fa adama na ciden simana duguma korla ban ala bu kuma le do dara ni mo fayti cidi adama na la wa ma arsalna min qablika min rasulin aka fo muhammad akonde ma ciden ci ka kon enya ka bo ciden kele na ba la ila nuhi ilayhi fambi wayule ka fo ka do ciden dara anahu ka fo ni miye la ilaha illa anna an b'a fɔ ciden ye ko a k'a lɔ ala wɛrɛ tɛ yen fɔ ala kelen ciden b'o de fɔ wala n'a ka danfɛnw ye la ilaha illallah 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 ni ye kurana aya ye wa kurana aya tɛ kurana aya dafalen mais cidenw de b'a fɔ fɔlɔ n'i ma wele foyi tɛ kɛ ciden ye la tɛ k'a ye n'i ma nin ni foyi ka foyi ma dafa foyi n'i bi don diinɛ na i bi don nin de jaati ko tɔ min bɛ kɔnɔna na sisan o y'a tanaw le nin y'a don kan de nin y'a don kan ye dɛ kosɛbɛ cidenw bɛɛ b'u ka cidenya ta ni la ilaha illallah de n'i m'a fɔ fɛn o tɛ kɛ ciden ye la i tɛ k'a ye bon diɲɛ bɛ kɛrɛ o kosɔn n k'o ka kalan kɔni n'a ye ala ka livre bila ko a bɛ tugu a tɔɲɔgɔnw ta hakilila kɔ a ni kɛlɛ tɛ ban dɛ a tɛ ban fiyewu n tɛna se bɛɛ kɔrɔ mɛ aw minnu ye denmisɛnw ye a ye kalan kɛ n m'a fɔ mɔgɔ ka tugu n kɔ dɛ ayi n nana yan n bɛ fɛ ka fɛn de fɔ aw ye n'o tɛ ka tugu n kɔ an ka waliju le n tɛ mɔgɔ se waliju ye ayi
ne bɛ n yɛrɛ ta joli ye n tɛ mɔgɔ si ka joli dɛ ko ka na taa nɔrɔ n taara ye dɛ mission de bɛ ne bolo k'a lase danfɛnw ma n'o ye kuranna ye n'o tɛ dɔwɛrɛ tɛ o o tɛ yalɔ nin ye kuranna kolo ye o y'o ye n'i ma nin fɔ i ka cidenya tɛ dafa a tɛ dafa fiyewu n'i ma nin fɔ i ka silamɛya tɛ dafa n'i ma nin fɔ i tɛ foyi ye n'i bɛna kɛ polisi ye n ko i bɛ examen de passer fɔlɔ fo ka ɲɛ polisiya examen i b'o de passer o de ye polisiya donkan ye o bɛ sɔrɔ ka tigi kalan gardabu ni ɲakun ni tulomɛ olu b'a kɔnɔ n'o tɛ n'a fɔra ko polisiya donkan ye gardabu le jɔnni b'a ɲɛlɔ i bɛ taa examen de kɛ ka don n'i donna o bɛ sɔrɔ ka senw fara ɲɔgɔn kan k'o cogo yira o b'o kɛ k'i tulo kɛ 3 ye k'o yira n'i kɛra zɛnɛmu ye k'i kalan ɲakun na hali n'i bilancɛ nin na i tɛ yɛlɛ a fɛ i tɛ yɛlɛ a fɛ fiyewu mais n'i ma taa a passer k'a sɔrɔ jɔn b'o yira i la i bɛ don ni nin ye silamɛya kɔnɔna na ala bɛ sɔrɔ ka to k'a fɔ haya i ma don silamɛya la wa kana jɛnɛya kɛ dɛ i ma don silamɛya la wa kana mɔgɔ faga dɛ i ma don silamɛya la wa kana dulɔ min dɛ i ma don silamɛya la wa kana nkalon tigɛ dɛ o tuma silamɛya bɛ don ni kumakan kelen de ye la ilaha illallah wole bɛ yen wole sabatilen don يثابت الله الذين آمنوا منكم بقول ثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة قول ثابت كما كان ثبت له قابل مغو ثبت أو شم من اللي من نكما كان كله واللي بي ثبت كوي كده سلامي كما كان كله واللي بي ثبت كوي سونا على را تاو تجي هديرا نيو غرنا كشيما نقول لا إله إلا الله اتفاق لا sahaba ye mɔgɔ min fagara kuranna kumana na o kɛra ko a ko fɛn wɛrɛ tɛ fɔ ala kɛlɛ a fa kun ye jumɛn ko wɛrɛ lo wa i b'o fɔ i ma seriji mina i b'o fɔ i ma janaba koli kɛ o k'a yira ko n'i i k'a fɔ n'i sara ko e bɛ don ɛrijinɛ kɔnɔ na ko di yala i ma jagabɔ o ayi i ma seli o ma kɛ i ma hiji kɛ o kumakan kelen y'i don ɛrijinɛ kɔnɔ jaati n'o tɛ n'e tugu i bɛ lɔ a kana faga n tɛna dɔ min a kana faga o jɔnni bɛ e kɔnɔ o la i b'a fɔli fɛn wɛrɛ tɛ fɔ a la ne sɔnna jaati muru bɛ ta ka bɔ i kan a bɛ bɔ yen pewu denmisɛnw a y'i kalan a ye mɔgɔw to mankan na o jaati a y'a ka kalan kɛ ala ko kɛlɛ taara ɲɛfɔli de bɛ yen k'a faamuya a ɲɛfɔli kɔnɔna na n'aw y'a ɲɛlɔ ka ban a banna depuis ne Jafara bɛ débat bɛ ɲini karamɔgɔ bɛ mɔgɔ tɛ gbɛrɛ ne la dɛ a kana gbɛrɛ ne la dɛ a tɛ se ka sɔsɔ a tɛ se dɛ a ma kɛ komi ne ka cɛya ni ka bonya livre minnu bɛ ne bɔ n'i y'a sɔrɔ i bɛ don jaa siga t'o la fiyewu o de sa kuma in nana a français fɔ Nous n'avons envoyé aucun prophète avant toi, sans lui révéler. Il n'y a de Dieu que moi, adorez-moi. Sourate les prophètes, verset 25. Nanga do ala ko nana ayanta ani wolowula. Kiramugo temelen ko joni ka kanga loni ni yoro ni. Ala Imran ayanta ani wolowula. Joni ka kanga lo kiramugo uba adama ala ya fakanna. Kiramugo ya fo. Kiramugo temelen ko joni ka kanga fo. Jati. Toto ala Imran ayanta ani wolowula. Mɔgɔ mun ka kan k'a fɔ o mɔgɔw le banni baara o banna koyi kɛra baara ye dɛ kɛra ye koyi shahid Allah ala yɛrɛ seere la dɛ annahu ko ale la ilaha illa huwa ala yɛrɛ seere danfɛnw cɛ ma danfɛnw k'a lɔ k'a fɔ danfɛnw ye ko ala wɛrɛ tɛ yen fo ale ala kelen o ye fɔ ko joli sisan baasi tɛ wal malaikatu ani mɛlɛkɛw wa ulul ilmi mɛlɛkɛw bɛ ko la ilaha illallah jati an tɛmɛna mɛlɛkɛw ta fɔli la ala y'a yɛrɛ seereya mɛlɛkɛw y'a seereya a ko minnu ye lɔnnibagaw ye dɛ qaiman bil qist olu bɛ lɔra ni ladiliya kelen ye la ilaha illa huwa ko fɛn wɛrɛ tɛ fɔ ale dɛ la ilaha illallah al azizul hakim min ka gbili min kitiw tigɛ ka ban mais ni lɔnnibaga dɔ taara fɔ e ɲɛna ko a tɛ kɔrɔna kɔnɔ i bɛ lɔnnibaga in faamuya cogo di a tɛ faamu e
ke kanga lon bagalete no ta fore ku lon bago belora na Allah dili ay ni ndogo go chete lon bagalete ayi ale yɛrɛ le ti cɛ no to ni lon bagalo abi lo na yi kra mo go yafo u y'a fɔ wotumana Allah yafo na akatla ka fo ku lon bago ka kuma kan no wulu ka kan ka to ka ni fo lon bago bana o banna ko tante wulu fe tando to fe cena de sabu president do kata jana me kono ba soro buna ko kitimna ala ka gbaw da amina o mai adu wa wore tara o tsika kisi jana me maw la ni ye korona kan ye Dieu témoigne et avec lui les anges et ceux qui sont doués d'intelligence. Il n'y a de Dieu que lui. Lui qui maintient la justice. Il n'y a de Dieu que lui, le puissant, le sage. Sourate la famille d'Imran, verset 18. Sourate Ibrahim konana aya seba ha karu kan na ne kata ndete mo konende abi boye yele mais du te ka foi fana ke foi alay jiye ko ndo ya ko ju andi ni masigi ya ka fa kaseti ba wo sore abo sore ni bina kaseti bo ke ne te yo ko ndo ko yaralde alay masaide ko ju ala bi telin ndo ya ala kray lombina atara surata manna na o tlanin ko entretien da peu ala ka fo Muhammad asigile o yisan fara fleka ban peu ako wa kulli alhamdulillah sayurikum ayati min al-afaq wa min anfusikum Muhammad iti ala tanu soni ala bina ka kaba ko yira awla fauna aw sigile aka so abi ala ka kaba ko ye abiye me kwa sababu na bo ayira kuna an matilil lagawa an yudla iraki chira ambiye nyana ambe yo ye kalibi masafa ambiye sin banka so amba flera amakawa o kera ni ko ite kuma fe na me ni ko ite fe ka mesa no te ale ni ne man na ya kaseti bawo sura abo sura ya ute ona imbi sura ni bina jafar bu a photo faranke akonde ngara bura akonde ni ta photo farante ni kunje farale fewo so Ibrahim ko di ayam wa ani saba alay mu fo Alam tara. ala kuma ni dam akwai e mayiwa Kayfa daraba Allahu masalan. ko alay misali amin bisi aw moye Kalimatan tayyibatan. kuma kan min kadi la ilaha illallah wali kuma kan di mai ka tame kuma kan be ka Ka shajaratin tayyibatin. kuni ta do la ilaha illallah be kumi yiri min den ka di asuma ka di kwa bidine Asluha sabitun. ako yiri min alilin sabatilen do duguma korola Wa farwa bis samai. aboro fullen be duguma korola wa samfara samfe Tuti uklaha kullahin bi'izni rabbiha. sangani wati be la ilaha illallah la ilaha illallah abi yerge ka taga iba barji soro dantara la akwa betene abete koy ndi mo ko ale tara aw kana bagama akonde akwa tara ya toy tane Wa yadribu Allahu al-amsala lin-nas. kuwa kwala ni mesele abushi awide amma wi La lahum yatazakkarun. peut-être awna sigi ka miri kelmata bunyana N'a-t-il pas vu comment Dieu propose en parabole une très bonne parole? Elle est comparable à un arbre excellent dont la racine est solide, la ramure dans le ciel et les fruits abondants en toute saison avec la permission de son Seigneur. Dieu propose aux hommes des paraboles, peut-être réfléchiront-ils. Sourate Abraham, verset 24. merci ay bamada demison akada fo ko amanchade anyabe jama ba minna alaka kangarla ala kraye wa ituti akthara man fil ardi yudilluka an sabilihi in yatbi'una ila zanna wa ayafa tijati ako Muhammad ni tukura jama le ko jama be fami ne be tagayle ako ni firi ka bo ala kasraka jama ma tugu fuy ko fanya anya kanu anya jigin be nyata anya jigin be ko jama bo le ko ta ika korno fe Muhammad jama ko taw be tuka aw negete ko hadisa ya fa ko ina la ma al jamaa ko
ko ala kira le fo ko ala ne jamal be ñoo e nu te che kira bin na tu am kira jole te be magangono akelen ti tawa akelen ati tuna korna farika tu jama ko sa akoni ale kelen ngura kallona ali bin na tu ko fo ko ko ala ne jamal be o tuma hanga chete ati sayre te chele chete galufi ubana wa surtout aradu fle aya sebe aw mum be greve na tu be kadu aya sebe de akonde puisque mogo bi den ka kalanke ne kaseti uti basi do afamu do ka barake nay anta firira mogo ma abi fora la kala sabu na am ma fo ne bita buke lahara buke ndege tinira de ne ba foli na ma sora al bita tay ne bita bude ne beto nin tay suratu arad ayam wa an wolongula e jiya boyere ni yu ke o kasa nu limbo wada ko ban be tuko mina ne bin time la kata ka lara ne bin ta be nya foya akodi alladhina amanu ala ka troka ko bin wuli manena wa tatma'innu qulubuhum bi zikrillah kum mogolli manedin ju kum bi sabati ni ala ka to folle la ilaha illallah limana ba Allah ko che bi zikrillah tatma'innul qulub ako aw kallo ka ala yere to fo la ilaha illallah ko kum bi mafandiya ni wole ni do na fa ko bi dialo atato yi akanga toy ko ay no sebe kalan janteo ay iko chete korna hay mi fo wole ni nele ka bon korna e wot ma mo fana fele kere warte ni ya rabi sini ju ka si e buri ka te o bete jati tanay ceux qui croient, ceux dont le cœur s'apaise au souvenir de Dieu, le cœur ne s'apaise-t-il pas au souvenir de Dieu? Sourate le tonnerre, verset 28. ayatani segi Mohammed ako fore afora krayi le kwa ka fo kran na fora kraya daire ka fo lumi magono magan tremblerat ko ju yere la ko tika kede ay an ka tugu ala kelen ko ko tinya ya de Fa'lam allo Muhammad anahu ka fo alay kuma min foye la ilaha illallah kai ka fo la ilaha illallah ko fe warate fo ala kelen minu ko mai korna kono e mune ay ni ko a manga ka fo ka che ko ba fo doni wa kelen ga di be me ni wa fla direma o bi je ka teme do ngande fana kafsa aw yere jilu ta ka tuwa yere ko ka umma ngutu ka di awye jati. e ka lam mangutu ko kana fo ka che alay mun ka wura akonde kum Muhammadu kalo ko fe warate fo ala kelen Jati. ni bi suratu Muhammadu ko nga karbo do ko ma ye o kote makar kolo de yew fiyen be wallahi ne bo foye ko mo wurli akeni ka bade sagani ngolo do ba mi ko sagalo Jati. ni ya fari ka sagaw ka bo be kuna abu nyimi koy karmo ko no keratin wastaghfir li dhanbika Muhammadu istighfar ke afa astaghfirullah 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 anyini alaka ya fa ka jurmuma jati do baba ko Muhammadu ma jurmu ke mais alaka ka nyini alaka ya fa ka jurmu ayafo ele ko ma jurmu ke alako akaji ni alaka ya fa ka juruma ayafo kake kuma alu Muhammadu bonyana ati jurmu ke ay nabi sako akum musumba mo si wolo ko ma kataw falo ko ayofo o bete jati muso yi mo wolo kataw bi soro ila mo fe togodi sitana yim bahawan nege ka rapport sexuel kai ayoke o kataw morso bi mo bi bom musora o kataw morso be bera o rapport sexuel bin kera o ko le ma kwa yirden dumu me antu bondara ama yirden dumu ko ma yirden dum de tuma mi alla tagara wo soro o yoro jman datu ngoy flabur te ga yane datu o yole datu ngo yoro le ko nin ka ale de yake ni dumun tilo bo datu le ay akonde
mais comment tu bonda ra folo la nimbina na fo ko ngalondo mbabbe wala tawta kono ke hira ibi ke kunvi abete ubi sirawo yoro le nyasa sirawo nya walil mu'minina ani mumulu do anyine alaka yafali mana bagawma wal mu'minati ana musoma anyine alaka yafawma wallahu ya'lamu takallabakum wa maswaakum aw bi mulu yoro ana bi sabati yoro me ko alaba be don na otuma balma o français foye am to ka do ko tora sache qu'en vérité il n'y a de divinité que Dieu. Demande pardon pour ton péché. Pour les croyants et les croyantes, Dieu connaît vos déplacements et votre lieu de repos. Surat Mohammed, verset 19. surtout Safatu konnana amina akara presse bi saba anin nani ota ambe to ka do ne bonda to ye ka do fo nyoy jati anti ka nga mimbe fo sufa amma to ka fa ama soro ka fo ana fo be fo dara o be fo o kuruti to an kana fi be fo Muhammad nana akodan fo ma ko ya fo la ilaha illallah kratum ba fo Innahum kanu ako Muhammad ako tun kera o idha qila lahum la ilaha illallah ako na tun foro e ko ka fo la ilaha illallah bi fo ala karama yastakbiruna abi min forayete de yer bonya bakati la ilaha illallah fo atako yer bonya ba wol bi forayete ni Muhammad ko ka fo la ilaha illallah na fortigo ni fentigo sengula be bu yer bonya panta fo utako ويقولون ubitanyugo katanyo yobe mufoko أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون ande bena anka jotu ka anka alaw nanka mogo baw batuto dongri la baka fato ewa minu ko alakra tu tafaka kan korta le odunya fama ya ko dongri dalano ni daju ko kuma tu dongri kuma mi boro juma atime pisi wulu tu fe dongri lu kira du tumba foli fo to bera ko dongri la ba ko bi fato lo de ka fato ya ka faraka o yo faraka kelma fo ba ni ka fato ya fora lu mina fa alhamdulillah ne ka gradi soro on fara kelma fo ba fato kam fa kraka bal jaa bil haqq koy bo kuma ka Muhammad nan ni chele wa saddaqa al mursalin ka yele ko chidum be ka kuma kan folo ne Muhammad ba fo ka yele davna quand on leur disait il n'y a de divinité que Dieu, ils s'enorgueillissaient et ils disaient allons-nous abandonner nos divinités pour un poète possédé? Bien au contraire, il est venu avec la vérité et il a déclaré que les prophètes étaient véridiques. Surat de ceux qui sont placés en 37e chapitre, verset 35. Anyi kelma ka bonda uloya afalen korna falen no kelma na koju ambitani jumay to bagara to konnana na awa misri min daira ambina kuma jowni bisri misri ngono wa aya kirsi mo mo ganga siri misri ngono bagara to ayan keme ani muga ani nani ala mun fo nabi ibrahima yi foro ay so do yirala na wole so folo magan ala ka sigi yoro baytullah jati wole so folo aledo akolom mi ye zamzam ji mfa adama ka kolon so golen aledo kitabu tugu be kala la ko sumela to ba sentre geterira kote ko ji boraw kolon so ba wata sentre ga nga fere ko ni wa is akusabu ja'alna al-bayta ni alay soyimbila masabatan lin-nas ka ketane ka sigi yoro e mogo yo bi baraji soro ala ndele so ni bila ka keti wa amnan ka kellane yoro e wa takhizu min maqami ibrahima musalla alika tro ka fo damvo ye ay taga kata siri yoro nabi ibrahima lora yoro minna ay ta kata siri وَإِنَّا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ ne wadu ke kata nabi ibrahima ni ismaila ma adenke ismaila أَنْ طَهِرَ بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ ngo flama ay ne ka so saniya
minnu bɛna so nin lamɛlike tabafu kuma bɛ yen don kitabu ma nana yen don k'a fɔ hadisa le y'a fɔ a nana sɔrɔ yen dɛ nin bɛ kɔrɔna kɔnɔ nabi burama so lamɛlikelen fɔra ye k'a sɔrɔ a ka musilimu n'a ka bukariw n'a ka foyi ma n'a ko bukari ni musilimu de ye heji walawala o nabi burama o tun b'a kɛ tuma min o tuma tiɲɛ tun tɛ wa bukari n'a fa tagara heji k'a sɔrɔ a si bɛ san 10 kɔ u ka taa hiji kɛ a tilani k'o biyɛn de a ka sɔrɔ ka kitabu walafi k'ale bɛ hiji ɲɛfɔ i ba ni fa tun taara min kɛ o ye jumɛn ye a ko k'ale ka so sɛnɛ lamɛnnikɛbagaw ye wala kifina ani minnu bɛna taa sigi ye warukai n ka so saniya warukai urukɔ kɛbagaw ye minnu bɛ taa lɔ ye asujud ani minnu bɛna sujudu kɛ ye sujudu kuma bɛ a mɛnna dɛ minnu bɛ taa fɔ alahu akubar ka lɔ o bɛ yen dɛ minnu bɛ urukɔ kɛ a bɛ yen dɛ urukɔ kuma bɛ kɔrɔna kɔnɔ tawrata kɔnɔ kitabu ma o walawala ko o bɛ yen tele ala t'a fɔ mɔgɔw ma a ye seri k'aw to ten n'a ma a cogo fɔ aw ye o nɔgɔyara. Nous avons fait de la maison un lieu où l'on revient souvent et un asile pour les hommes. Prenez donc la station d'Abraham comme lieu de prière. Nous avons confié une mission à Abraham et Ismaël. Purifiez ma maison pour ceux qui accomplissent les circuits, pour ceux qui se retirent pieusement, pour ceux qui s'inclinent et se prosternent. Surat la vache, verset 100. Ala Imranul bi korondoni duru. Andon be bo ne rasisa. Aya bi korondoni aya duru aya sebe. Bugari kuma te muslimu kuma te ni ko korna hayawni. Korna bi kala ni ay weli kara ay faram mana kala non. Abi mu yerle sorare. Fo ka obula ire tarrati. Ngoro bi fanna na kan yeso be kan siga do. Inna wala baiti. Ala ka sɔrɔ k'a fɔ aw ye o ko Mamadu k'a fɔ danfɛnw ye ko inna awal bayti ko so fɔlɔ min wodi ale nas adamaden bɛɛ jɛni bɛ so min na so min dini bɛ an bɛɛ ma la leze be bakata so min bɛ Maka ko le ye diɲɛ bɛɛ ta ye mubarakan a ko a so in barakalen don dɛ wa hudan a ko kana don dɛ lil alamin danfɛn bɛɛ lajɛlen so min dira an bɛɛ ma mɔgɔ tɛ mɔgɔ baara an bɛɛ ka kan ara wele ni fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim Nabi Ibrahima le yɔrɔ ko ayatul bayyina ko kaba ko bangera in dɛ Nabi Ibrahima a denkɛ Ismaïla ye denkɛ 12 woro o kɛra les 12 tribus de la maison d'Ismaël o denkɛ 12 ni denkɛ kelen bɛ tema alakira bɔra o le la sallallahu alaihi wasallam an ba Mariam an ba Hajara a denkɛ Ismaïla a ye min sɔrɔ Nabi Ibrahima fɛ Nabi Ibrahima ka muso filanan de ye a de ye mais a yɛrɛ ka furumuso Sara ye ale de y'a ka jɔnmuso minɛ k'a d'a ma n bɛna nin den nin d'i ma ne ma den sɔrɔ i ye walasa den ka sɔrɔ a la a ka kɛ an ta ye muso ka ɲumanya ti ban a do ti dafa Nabi Ibrahima ye sunkuru minɛ Hajara minɛ a lara fɛ kɔnɔ sɔrɔla ciliya wurira yɛrɛ bonya ni ciliya ye ɲɔgɔn sɔrɔ puisque ni muso ye kɔnɔ tɛ fɛ a wɛrɛ ɔ min ma kɔnɔ tɛ fɛ o ɲɛ kumu fɛn fila tɛ o fila de ye ɲɔgɔn sɔrɔ tɔɔrɔ o nana ka na Hajara sɔrɔ ka bɔ Sara yɔrɔ a b'a bugɔ a b'a tɔɔrɔ a b'a ɲani a bɛ kuma jugu fɔ ka di Nabi Ibrahima ma ko kiti ni muso in cɛ dɛ Sara bɔra a borira Hagar bɔra a borira a tununa a taara yɔrɔ min na a tununa ko kɔnɔ a y'i jɔ a kunna sirila Nabi Ibrahima tun tɛ se ka kuma Ala ko Nabi Ibrahima mais kana kuma dɛ n bɛ fɛ ka mission dɔ de dafa o tuma na a taara lɔ jibɔrida dɔ la mɛlɛkɛ y'a wele Hagar
ni ala dun y'i wele ala ka wele kan ni jinɛ ta tɛ kelen ye dɛ ni mɔgɔdanfin y'i ni maanafin y'i wele a bɛ fan min na mankan bɛ bɔ o yɔrɔ la ni jinɛ don a bɛ fan min na mankan bɛ bɔ kan mais na ala y'i wele n'ala y'i wele sisan fɛn ninnu bɛɛ b'i wele jɔn de y'i wele sisan i yɛrɛ farikolo b'i wele Hagar y'a kunjɛ a ɲɛ tɛ foyi la wele kan nana Hagar a y'i filɛ k'a ma fɛn ye wele kan nana Hagar la servante de Sarai d'où viens-tu et où vas-tu a ko Sarai ka jɔnmusonin i bɔra min i bɛ taa min a ko je suis loin de ma maîtresse a ko n bɛ bolila le ka yɔrɔ janya n matigi muso la a kɛra a ko n bɛ borila ka yɔrɔ janya n matigi muso la aw ka n'a fɔ n y'a invité o kosɔn n ko a k'a kalan mɔgɔ fila bɛ fɛn min kalan na o kɔni tɛ nkalon a b'a kalan k'a numéro d'aw ma cɛkɔrɔba dɔ tun y'a fɔ ta wurucɛkɔrɔnin dɔ ko ta o t'an ka kuma ye dɛ a bɛ fɔ k'a sinsin k'a aya yira i la i bɛ taa filɛ hali n'a ma diya i na aya in ye n'i dimina i tɛ se k'a effacer o tuma na a y'a wele mɛlɛkɛ y'a wele a ko i bɛ bɔ min i bɛ taa min Sarai, femme d'Abraham. A ko Sarai, femme d'Abraham. Ne lui avait point donné d'enfant. A ko a ma den sɔrɔ k'a d'a ma. Elle avait une servante égyptienne. O tuma na jɔnmuso dɔ tun b'a fɛ ka bɔ Égypte. Nommée Hagar. O tɔgɔ ko Hagar. Et Sarai dit à Abraham. Sarai k'a fɔ Abraham ye sa. Voici. A filɛ. L'Éternel m'a rendu stérile. Ala ye ne kɛ bɔrɔkɛ ye n ti den sɔrɔ Viens, ye. je te prie. O tuma sa kɔni n b'a ɲini i fɛ. Vers ma servante. N b'a ɲini i fɛ ka se n jɔnmuso ma. Peut-être aurais-je par elle des enfants. An na den sɔrɔ min bɛ kɛ an ta ye. A ye nin mɛn. Abraham n bɛ na. Muso le y'a ka jɔnmuso di cɛ ma. A mana wuli a taa furusiri n'a bɔra ta misiri dara nin ma siri misiri dara koyi. Woro ma bɔ namusi tun tɛ. Ayi. Ni bilancɛ bɛnna ka min fɔ furu sabatira fɔlɔ. A banna. O tuma na a ko di. Abraham écouta la voix de Sarai. A sɔnna a ka muso ka kumakan na parce que Abraham ni a ka muso kɔrɔba n'o ye Sarai ye. O tun bɛ fa kelen ye o tɛ ba kelen ye. O y'a sɔrɔ fa kelen furu bɛ bɛn. A waati. Alors, Sarai, femme d'Abraham, prit Hagar l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham. A y'a ka jɔnmuso minɛ k'a di Nabi Ibrahima k'a 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 muso ye. Son mari. A yɛrɛ cɛ. Après qu'Abraham ait habité 10 années dans le pays de Canaan, O y'a sɔrɔ Nabi Ibrahima ka san 10 de kɛ Kanaana dugukolo la. il alla vers Hagar A gwɛrɛla Hagar la. et elle devint enceinte. A ye kɔnɔ sɔrɔ. Quand elle se vit enceinte, A y'a ye a ye kɔnɔ sɔrɔ tuma min. elle regarda sa maîtresse avec mépris. I m'a ye. A fana bɛ wɛrɛ dɔɔnin kɛ. A matigi muso la dɔɔnin dɛ. A b'a fila musow ka ko bɛ ten. Et Sarai dit à Abraham, Sarai ko Abraham ma. l'outrage qui me fait retombe sur moi. A ko ne ka ko ɲini ko yɛlɛmana ka na bɛn ne yɛrɛ. J'ai mis ma servante dans ton sein. Ne ka n ka jɔnmuso minɛ k'o don i sogo n'i bolo cɛ. Et quand elle a vu qu'elle était enceinte, A nana ye ko a ye kɔnɔ sɔrɔ tuma min. elle m'a regardé avec mépris. A yɛlɛmana ka to ka wɛrɛ ne la dɛ. Que l'Éternel juge entre moi Ala et ka toi. kita ni ɲɔgɔn cɛ. M'a fɔ a ye ko muso ka ko bɛ ten. A bɛ ten koyi. Hali n'a y'a ka sanu bɔ ka d'i ma nin cɛre o i ka lusa ya alo an na sigiyɔrɔ sɔrɔ baba ye k'a sara dɛ. A kɔni dɛ. Hali ni y'a sara n'aw kɛra o san den ma ɲɛ i ma bi i kɛra ne ma fitiri wali musow ka cogo de ye nin ye n'i ma nin sɔmi ne tɛ ka muso si mara o cogo de ye nin ye tagira ko ɲuman de b'o la wa n'i ma nin sɔmi ne tɛ muso mara dɛ. L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau. A ye kuma ta a ko Ala ka mɛlɛkɛ in taara Hagar lɔni sɔrɔ. Dans le désert, là, près de la source, qui était sur le chemin de Shir. Il dit, Hagar, servante de Sarai,
a ko Sara ye ka jɔn muso. D'où viens-tu et où vas-tu? I bɔra min i bɛ taa min. Elle répondit. A y'a jaabi. J'ai vu loin de Sarai. A ko n bɛ borola ka yɔrɔ janya ka bɔ Sara yi ma. Ma maîtresse. O tuma n ka matigi muso. L'ange de l'Éternel lui dit. Mɛlɛkɛ ko a ma. Retourne vers ta maîtresse. Segin i ka taa matigi muso. Et humilie-toi sous sa main. taa i yɛrɛ majigi k'i yɛrɛ dɔgɔya a bolo. L'ange de l'Éternel lui dit. O tuma na Ala ka mɛlɛkɛ ba in ko a ma. Je multiplierai ta postérité. N'i sɔnna ka taa majigi. N'i sɔnna i matigi muso ye a k'i tɔɔrɔ. N'i siya cɛya. A bɛ fɛ k'a fɔ musow ye o ka fara sinaya yɛrɛ ka mun ye ɲɔgɔn kɔ walasa ale fana ka denw ka baraka sɔrɔ i y'a ye. Nka ele de ko ele de ye dutigi ye. Ni ne ye min fɔ olu bɛ kɛ dɛ. Ka sɔrɔ ka nasi cɛjugu dɔ kɛ k'i ɲɛ jɔsi. Lu mara de bɔra tan n'o nasi ye. Karamɔgɔkɛ min yɛrɛ y'a sɛbɛn ka d'e ma hali a ma ci dugutigiya sɔrɔ. Ele bɛna lu mara de sɔrɔ. Taa i ma jigin dɔrɔn olu fɔra e ye. Et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. A ko Hagar n'i sɔnna ka majigi n'i sɔnna k'i yɛrɛ to yen a ko n b'i ka denw caya i bɔnna caya a tɛ se ka jate. L'ange de l'Éternel lui dit. Dayimu masa ka mɛlɛ. Voici tu es enceinte. A filɛ i kɔnɔma n'o sisan. Et tu enfanteras un fils. I bɛna den sɔrɔ a bɛ kɛ cɛ ye. À qui tu donneras le nom d'Ismaël. N'i y'a sɔrɔ a tɔgɔ bɛ wele ko Ismaël. Car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Ko Ala y'i ka damakasi kan mɛn. Sumayela tɔgɔ dira bamuso ma kogo kɔnɔ sɛgɛn kɔnɔ a ka sɔrɔ ka na fɔ Burama ko n'i den min sɔrɔ an b'a tɔgɔ la Ismaël. O Ismaël o le taara sigi magan jɔn musonin den. Matigi muso in ka tila ka Burama gɛn a ka taga n'a ye ka taa sigi magan o y'a sɔrɔ foyi tɛ yen ni waraw tɛ. An bɛɛ bɛ borola ka taa o muso pasanin ka denkɛ to dalen don. O kosɔn kolonbagaw n'u ko bɛ muso ta u tɛ nugulen fɛrɛ dɛ. U bɛ musow filɛ ten. Min sɛgɛnnen b'o bɛɛ ye hali dumuni ɲɛnama t'u ka so. N'i bɛ se k'o furu k'o di den ma. O bɛna yɛrɛ bonya ta tuma o tuma a ye den o den wolo a bɛɛ bɛ kɛ barakamɔgɔ ye. Ni muso i y'a ta sɛgɛn na n'a donna n'a nana fɛrɛ a donna ni kan min ye o kan tɛ kɛ yen don. Mais n'i ka jukɛrɛ kuma a ma a bɛna den o den wolo a bɛɛ bɛ kɛ baraka ye. U bɛɛ bɛ baraka sɔrɔ. Yan'a bɛna yaada min kɔni sɔrɔla baraka kɔnɔ o bɛɛ bɛ kɛ fɛn ye. A bɛ k'a ye. O bɛ kɛ dɛrɛ. Hali u ye. O tuma o so nin kɛra ten tuma min Ala ye nin so in kuma fɔ Nabi Burama ye. Suratu Nuuru kɔnɔna na sisan a y'an 35 aw kana perese a to n ka ya nin fɔ dɛ n'an m'a fɔ a fɔra tɛna sɔrɔ. A kɔni a bɛ fɔ. Suratu Nuuru a y'an 35 a y'a sɛbɛn. Fɛn boyo jɛna jɛna la. Kami so fɔlɔ min yirira Nabi Burama na a ka sɔrɔ ka n'a fɔ Ala kira ye kɔrɔna kɔnɔ ko Ala jɛnna n'o ye a ka so jɔ. An turfa. A y'a lɔ k'a kɔrɔta. Wa yuzkara fiha ismuhu. Komi ale so in mana na jɔ ko Ala ka tɔgɔ le bi fɔ a kɔnɔ. Yusabihu lahu fiha. A ko mɔgɔw bɛ Ala ka tɔgɔ bangola a kɔnɔ. Bilguduwi wal asal. Sɔgɔma ni wula fɛ n'aw donna Ala ka misiri dɛ n b'a fɔ misiri bɛɛ dɛ Ala yɛrɛ ka misiri n'aw donna ka ba kɛnɛma ale bɛ yen. O le bɛ yen. La ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha La ilaha illallah 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 la ilaha illallah. Ala ka sora ni ne bɛ fɔ sɔgɔma ne wula fɛ seri waati wura ka sɔrɔ ka seri. Rijalun. Kabako wɛrɛ t'u. Ko wa a fɛn kɔnɔ ko jɔn de bɛ yen ko cɛw. La tulhihim tijaratun. Muso tɛ taa misiri la dɛ a kuma ka go a ye a dɔ bɛ kɔrɔna kɔnɔ muso tɛ taga yen dɛ. A tɛ taa dɛ. Muso ye so kɔnɔ fɛn de ye i m'a ye a bɛ ɲɔgɔn fara kelen kelen. Muso ye so kɔnɔ fɛn de. Dɔw ta bɛ taa jɔ. Muso ye dilankan limamu de ye n'o tɛ mɔgɔ si m'a fɔ ye ko i t'a minɛ. Ayi. A ko f'i rijalo ko cɛw de bɛ yen. La tulhihim tijaratun. Jagotigiw sogola u cɛ n'u babalen don. Wala bay'un an zikrillah. Sanni feere t'u sogola ka bɔ Ala ka tɔgɔ fɔli ma yala aw ka misiri caman bɛ yen i bɛ commerçant ba de ko ali ma sɔrɔ ka na ko mɔgɔw tɛna na alife minɛn san na a ko mais mɔgɔ minnu bɛ kɛlɛma misiri kɔnɔ a ko o t'olu sogola dɛ. Hali n'i ko miliyɔn fɛn san a datugu lɛri sera n bɛ taa seri fɔlɔ.
a ko mɔgɔw b'o kɛ wa iqami salat o bɛ sɔrɔ ka seli jɔ wa ita'i zakat o bɛ sɔrɔ ka jaga bɔ yaqafuna yawman o bɛ siran lon kelen ni ɲɛ tatakallabu fihi alqulub wal absar dusukun bɛ yɛlɛmɛ ni ɲɛnafɛn bɛ yɛlɛmɛ o bɛ siran wele ɲɛ o kosɔn o bɛ kɛlima fɔ o ye o bɛ misiri kɔnɔ liyajziyahum Allahu ahsana ma amilu mun kama ala k'o sara ni fɛn ye o ye baara min kɛ wa yazidahum min fadlihi k'o ji di ale ala ka fisamadenya kɔnɔna na wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi ala bɛ hisab mɔgɔ gɛrɛsɛgɛ min ka di a ye a t'i ɲininka n'o tɛ n'ala tun bɛ ɲininkali kɛ faganden tɛ wari sɔrɔ a t'a sɔrɔ nka a tɛ ɲininkali kɛ pewu a y'a fɛ kɛ gan ka bɔ lu kɔnɔna na o den bɛna wari sɔrɔ ka na aw fana ka fa lu san a fana bɛ kɛ loisir ye o bɛ k'a ye koyi n'a m'a di a fana b'aw gɛn Cette lame se trouve dans les maisons que Dieu a permis d'élever, où son nom est invoqué, où des hommes célèbres s'élongent à l'aube et au crépuscule. Nul négoce et nul troque ne les distrait du souvenir de Dieu, de la prière et de l'aumône. Ils redoutent un jour où les cœurs et les regards seront bouleversés. Et ainsi Dieu les récompensera pour le meilleur de leurs actions. Et il augmentera sa grâce envers eux. Dieu pourvoit sans compter aux besoins de qui il veut. Sourate la lumière, verset 36 à 38. balimaw n ko a ma n ko muso tɛ don misiri la o tɛ taa yen a ye ɲɔgɔn ɲafilɛ n bɛna a haya d'aw ma an bɛ sɔrɔ ka lɔyɔrɔ ɲini an yɛrɛ la n b'a haya nin fɔ kuranɛ kɔnɔ jaati o bɛna digi aw la dɛ muso bɛɛ ye so kɔnɔ fɛn de ye olu bɛ siri so kɔnɔ de aw ye tun b'a fɔ a ka hadisaw la ko so kɔnɔya baraji ka se salonkɔrɔ ye u y'a fɔ a tun b'a fɔ ko salon baraji ka se alu kɛnɛ ye u y'o fɔ o hadisa kɛra cogo di a y'u fana firi t'u ka kura wɛrɛ ɲini wa a ko misiri premier aran ko baraji ka se deuxième ye deuxième ka se troisième ye ko mɛ ni muso n'a cɛ bɛnna ko a bɛ se ka na misiri la a dun nana ni ala kɛra y'a fɔ ni tiɲɛ tulo pourquoi a nana aw k'a gɛn ka taa bila kɔfɛ a t'a dɔn a ka kɛ limami ye an k'a fɛrɛ o bɛ se ka kɛ ka misiri jɔ ka musow don a kɛra ka ala kɛra to balora a misiri lɔtɔ o ma sara ala kɛra la ne y'a fɔ a ɲɛna ko aw bɛ o kosɔn ne Jafari tɛ hadisa fɛ ni ala ka livre jigin tɛ foyi fɛ i ka faamu o misiri jɔra ka ala kɛra to balala jɔn de y'a kɛ sahabaw de y'a kɛ don mɛ o mana sahaba kuma fɔ a y'a kɛra ko a bɛ leɛrɛ jina den ye a jaanimi den ka sa kojugu sahabaw de ye misiri jɔ ka musow don a la n'o tɛ kira yɛrɛ jadika muso tun tɛ seri a kɔfɛ a bɛ to so kɔnɔ le mɛ hadisa dɔ la lagani bɛ o ko nisa min hawli rasul a bɛɛ fara ɲa misiri min lɔra ka musow don a la a misiri jɔra k'a baw ma sara ala kira la o kɛra n bɛna a haya fɔ walezina a ko mɔgɔ min itakazo masjidan a ko minnu ye misiri min na diraran ɲɔgɔn tɔɔrɔ misiri wa kufran kafiriya misiri wa tafriqan bayna almu'minina ka mumunindenw faran k'a bɔ ɲɔgɔn na puisque o ye misiri nin jɔ o ma fɔ ala kira ye ala le ye kira wele k'a fɔ a ye a ko mɔgɔ min ye ɲɔgɔn tɔɔrɔ misiri min na n bɛn'o tigiw fɔ ye minnu ye kafiriya misiri jɔ n bɛn'a fɔ ye minnu ye misiri jɔ ka mumunindenw faran ɲɔgɔn na n bɛn'a ɲɛfɔ ye n'o tɛ o ma sara ala kira la wa irsadan liman haraba Allah wa rasulahu a ko mɔgɔ min bɛ ala n'a kira kɛlɛ ka ala n'a kira kɛlɛ olu bɛ o misiri fɔsɔnw de kɔnɔ misiri don dɛ a kabako le ye nin ye dɛ min qablu ka kɔn o tun bɛ ala n'a wala yahlifunna a ko hali misiri ninnu lɔbagaw bɛɛ lajɛlen bɛ kale in aradna ila alhusna ko an dun ma misiri lɔ fɛn wɛrɛ kama koyi musow ni cɛw ka ɲɔgɔn sɔrɔ yan an ma jɔ fɛn wɛrɛ kosɔn ila husna an bɛ ɲani sira de la wallahu yashhadu innahum lakazibun ala y'a fɔ kira ye ko farinya fɔ olu dɛ la takum fihi abadan a ko Muhamadu ali misiri fɔsɔn ko i kana lɔ yen la masjidun taga lɔ misiri kɔnɔ Muhamadu n bɛ sira d'i ma i ka kan ka lɔ misiri min kɔnɔ ka seri a ka kɛ misiri ye usisa ala taqwa min awwal yawmi misiri min lɔre ka b'a lɔ fɔlɔ la Allahu Taala kosɔn ahaku an taquma fihi t'a lɔ o misiri kɔnɔ mɛ kira bɛna o misiri lɔ cogo jumɛn na i bɛ to k'a misiri ninnu filɛ fihi rijalun cɛ gansan de bɛ ko i tɛ muso ye yuhibbuna an yatataharu i lɔ dɔɔnin dɛ e ka mun ne nana ko n'i bɛ fɛ ka ala misiri yaara ko cɛ gansan bɛ misiri min kɔnɔ ko i ka taga ne b'a fɔ kɔrɔnɛ de y'a fɔ hali n'a digira mɔgɔ wɛrɛ ne ka sira t'i fɛ kɔrɔnɛ de ye nin fɔ n'a ma di i b'i yɛrɛ kan n'o t'a kɔni bɛ kɔrɔnɛ
Wallahu yuhibbul mutahhirin. Donc ni ala kan na malla be abe to ka yara ka flere ke na takara bita suro moso be ko abita suro mo ko na ma ya na ma zaka misri sura abita ma ko abita yara na tara suro farbe moso ye anase ga ta bo yor te sharia fi anta misri be kara munafiki kornal ya fo o pa na kornal ma de aw ya ka sirke ya aya ga kalmar bisiya ni moso ko bina ba fo amma be kana kalmar fo ta fo to akon wole sebelembe wole be no te na bi jama fe yoram bi fa yoro be ya ha sankelen samfla do yi moso ni ne ne do jena do kan bodu ay boru lankana o kuma le bina wuri jati an fe muso bi nya bo an fe ti ta da ni na ta ka so tigi che bonya yer ka sirman chaire kalo kala abitle duruti ka bara ka buru be jira abna sirjuma ta yi che no fe abete ayu ya burle be jira do betle ra o mata sirba da be fe che ta bonya ni che kan labatu woli be muso ka ergina sabati no ta aka sirman cha koi amancha sungal ka shabe jurta o boke mo go bi sunnat ma ma utara wakati seri o fara wadi do ka se kala betle tant duru da ne eti sera ne borbe jira andu betlera e bi to wora e bi da ko jmane dafa moso ka ko be bi dafa na che kala doni nga be ka moso sama ka bobi de o bora da awer ka hadizara ko moso bi boko sawa o kote mo le fo o yo fo moso boko sawa abora faso kata a chefe o te flai ni ya boto yi abita kaburu kono o te sabai aw yere yu fombo zo ay sabare de aw yere yu fombo so yew aw tlara tugu nalu bina mo zo be boka kumbe we boko jule akara nani akacha ufe ata kunya no ma aka ko no famu akana karmo man ka kumata de wa mimi fo aw ye ay ba ma ka bende ay ba ma ay korna fle bakati keleke o kon bi nani ko fe fona aw boke no te dina ma se kelema la mangantara ay bendro mais ko be bedu na hadiza kono nin konta kanyi o tewa est ce que ala kra chena hadisa le ya cheni korna le jati o tewa odo anka wole aka woli fo saba we awdu na faravara be ba tawra talalagara aka ko ba bolo ako sistene ja formation alni milliard man ti do ara abi mo yerle halni milliard dire ma etse ka wa tandu mutle kono do ka même flyer etaba Ceux qui ont édifié une mosquée nuisible et impie pour semer la division entre les croyants et pour en faire un lieu d'embuscade au profit de ceux qui luttaient auparavant contre Dieu et contre son prophète. Cela jure avec force. Nous n'avons voulu que le bien, mais Dieu témoigne qu'ils sont menteurs. Ne te tiens jamais dans cette mosquée. Une mosquée fondée dès le premier jour sur la crainte révérentielle de Dieu est plus digne de ta présence. On y trouve des hommes qui aiment à se purifier. Dieu aime ceux qui se purifient. Sourate l'Humanité, 9e chapitre, verset 107. Merci. Ora anya sura otime kelma do foraya. Nyangara tubara. Atubala. Anna manya forkara. Una fo kunu fana ta kera nunu tai. Bofo. Kunu fana ta kera nunu tai. Anta makawe de. Am ti fu fana ma dalbire. Abete jati. Ni che banzando proprietara ngai ni wala moso. Sabante de. Et ma ko boko sabalo. Obi do mi wo kerata wo boko joli. Achara. Samuel 6 verset 12. On va dire au roi David. L'Éternel a béni la maison d'Obed et d'Om. Outmana Allah tala yi welni ke outma pour que akaso ka konya na kwa o ya soro kesu min tun dini be kesu nin toni be yordo obi David wele kata kesu in takana ali tu wurwai et tout ce qui était à lui o kesu bani na tumbe ole kono a sebene be wala ka be qur'ana manjidu fi lawi mahfuz la yamassu hada al mutahharuna alut lema ni mara kesu ke be yile yordo kele sigatola tawrata bo be foye ko ba et tout ce qui est à lui
à cause de l'arche de Dieu. Et David s'est mis en route. Et il fit monter l'arche de Dieu. Depuis la maison d'Obed-Edom jusqu'à la cité de David. La maison d'Obed, Au milieu des réjouissances. Farfur min be alon tlema pala ka kesu ka kanga tata kannanai ala kakso wa kana ayatu fi tabutin tahmilu hal malaika ayta akorna hayen file korna hayen be kumana o kesu ko nyalera Quand ceux qui portaient l'arche de l'Éternel wotuma minu tibetisa sa nulu be ala talaka kesu bayinta ka yarana ye il fait 6 pas. Utuma ubela jella benba alon tlina ubita alaka kesu bayinta kana nae sira dira o katakata David wolon kira mogolon na benmando masalo On sacrifia un bœuf utuma oka bagando fa et un veau gras. utuma obo fana fa David dansait de toute sa force devant l'Éternel. alon tlima tellement fort ka bang David kira moye nabi jumando masalo kere masalo Sulemana fa aya yere chesire alon tema kabla kelma nya fa bi yugu Et il était ceint d'un étoffe de lin. atibika yere siri David yere Et toute la maison d'Israël furent monter l'arche de l'Éternel avec des cris de joie et au son des trompettes. alon lema trompette be nyangara be flenu be obika ka alaka masaya bankutu tara alaka kesu to benna nai David ya yere chesire ka donga alon lema akera moso tinte otei abeche alon na ka kuma ai moso dialo ka teme kra mo nuka wal moso mina ka tuga tulungena jubara ko ante kalanga Somme 150 verset 1 alot lema David doyen ke David ka moso bora ka David kunala ayoke akonyiye ibi donkera jamanya fe kira moye nabi nyumaye masaye kere masaye eli mogo batoka boka donke ala ko David ma abana ka moso ni foka santi dindama wa saba ko kana lamaga ni ala ka tokoko foka santi dindama atasro moso izara madezo atasro donc lamaga ala ka kwamara ko hal nay ni fenni shike keme ka to ka fo ala ka toko konana ma to wala nyagamera ni barji tati danga kon so ayi Louez l'Éternel. kwa ala bonya Louez Dieu dans son sanctuaire. ako ay ala bonya ka sanya kono Louez-le dans l'étendue. wotuma dien fandan tan nan ba ay Où éclate sa puissance. wotuma aka amase ka bonya Louez-le pour ses hauts faits. wotuma ay ko ko tan mi ka ay ala bonya kan Louez-le selon l'immensité de sa grandeur. aka bonya ta damayira ay abonyate Louez-le au son de la trompette. trompette mankan fanfaro mankan ay ala ka togo fo ara ay songo ala ka togora Louez-le avec le luth ako aya lui ni nyangara meso yede et la harpe. mba fo nyana wotuma nyangara bawo kanyo ko sor ni lo Louez-le avec les tambourins wotuma longo ngo soroi et avec des danses. ani don ko akabu Louez-le avec des instruments à cordes. for fem munu juru tan kelen juru fula juru kwaya fo ka ala ka to fara Et les chalumeaux. ani salmo ya bo fo nyangara foto Louez-le avec les cymbales sonores. jimbal sonor nu dunumbaw ko bisi dunu fladu ko bisi ka donke ala ka togora kwaya ke abi ala ka kitabu Louez-le avec les cymbales retentissantes. aw buna mone fone na ala yerde ba fora no te balantuma di awma ko moso ka taga dondo ayi Que tout ce qui respire loue l'Éternel. wutma fofa bin ne tek ne krimina be ka ala bonye ibise ka donke chugo me ala ka togora pour que jusuk suma kana ma fo ni moso ka nyagaminde ayi
Alléluia. Alléluia. Louia gauche. Ebrikando ko la ilaha illallah la ilaha illallah o y'a sɔrɔ arabukan taama na ban ka di alakarama ni ne ye luya aleluya o tuma ko k'a fɔ o cogo in na a bɛ bibulu de kɔnɔ a bɛ tawrata kɔnɔna na a sɛbɛnni bɛ yen kuma gansan tɛ kitabu kuma tɛ hadisa kuma tɛ nin dɛ a tɛ ju ka dɔgɔ nin na dɛ nin ye ala ka kumakanw de mɔgɔ bɛ baara kɛ ninnu le mais musow tɛ ɲagami a la olu sen t'a la ka taa borola ɲɔgɔn kan na madame allons-y maa seere mɔbaga mɔntigɛ o tɛ yan dɛ o tɛ yan dɛ nin bɛ kɛ ni ɲamalɔ de ye la ilaha illallah illallah la ilaha illallah illallah la ilaha illallah illallah la ilaha illallah illallah kalama samawati wal ardi la ilaha illallah illallah la ilaha illallah la ilaha illallah illallah fi sittati ayamin thumma istawa alal arshi la ilaha illallah illallah la ilaha illallah illallah la ilaha illallah illallah la ilaha illallah illallah inna rabbakum allahu alladhi khalaqa samawati wal ardi la ilaha illallah illallah la ilaha illallah illallah tu'ti mulka man tasha wa tanzi'u mulka man tasha la ilaha illallah illallah 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 la ilaha illallah
la
السماوات والأرض اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق وعلى آله إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر ومقدار العظيم. الحمد لله بجملة يان سوريا فيفري كاروت لتعني ناني سامبا فلا أني تعني ناني ويان سور سكاسو Okera. ba Yusuf na ka denyo ko unu bi Qur'ana nya ni ka don Na. sai mun na bu ka an soro ya Okera. ni san chama be ala ko yira na Amen. san chama be ala ko yira Amen. hal ni an san do dugo bina kan ga dun yesa ala ka chama yira na lote ala ka san wara yira na ala ka san wara yira na na dotun tibba mo ko tisado Akwai. oh mais tando le bina ko atinye buru Abiba. o sai wani bita na maratura Na. ura ko mi sawu na kan soro ya Okera. shaidu musa tabna ka tuga mina awere ya don aw ni ya aw nyin ga ko amanya aw yere wudu ko ni Jadi. ma antu fe ka min doar ala ko boara Ah. fa ba ka zawiya de Na. lali ba ka ko ka chugo do Bossa. ura anna na nyawo soro ya Na. amna do fa nyawo yi ya na bitani kuma yi ku Na. kalimatu la ilaha illallah abi fo maudara kacha Kacha. do ba fo ko ate qur'ana kono Do kote. do
dɔw ko fɔ kun taara dɔw fana ko ten dɔw ko alakira yɛrɛ m'a fɔ dɔw ko ko circonstance dɔ nana ko a y'a fɔ ko n'o tɛ ko a ko tɛ ten kira nana la ilaha illallah sɔrɔ yen a y'a sɔrɔ yen kalimatu la ilaha illallah naam ala yɛrɛ tuma min diɲɛ bɛɛ lajɛlen bɛ ji ye a sigilen bɛ a ka sɛsilan kan naam a b'a fɔ la ilaha illa ana kana arsuhu alal ma'i kuranɛ y'o fɔ bɛɛ b'o kalama n'a y'a fɔ sa miliyari caman bi tɛmɛ o bɛ tɛmɛ a b'a yɛrɛ mankutu la ilaha illa ana ko foyi tɛ fɔ ni ala naam a y'u fɔ sa miliyari caman ka ca masa in sisan a nana jiw simi jiw similen k'a kɛ dɔ kɛ bɔgɔ ye ka dɔ kɛ ji ye o bɛ min ka dɔ kɛ ji ye o ye kɔgɔji ye jate masa in san a y'i danfɛnw dan o bɛɛ dan ka ban pewu o to dugukolo la a sɔrɔla ka mɛlɛkɛw bɔ kɛnɛ ma tawurata b'o fɔ a ye cogo min n'i ka kalan ma don olu kɔnɔ a b'i sɛgɛn ala dun ka kumakan de ye tawurata ye lesu ala shay'in tuqimu tawrata wal injila wa ma unzila ilaykum a ka sɔrɔ k'a fɔ mɛlɛkɛw ye ana rabbukumul a'la a y'o fɔ wa ne de ye aw tigi ye min kɔrɔtalen don kosɛbɛ mɛlɛkɛw k'o bolo siɲɛ ma ko la ilaha illa huwa nin bɛɛ ye kɔrɔnahayaw ye o ye fɔ ko joli